नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे आज की सूरत हाल से मुतालिक बात कर रहे थे। आलमगीर खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि जिस तरह से आज सूरत हाल बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जानिब है, वो अपना मेयर लाना चाह रही है, जबकि जमात इस्लामी दूसरी जानिब खड़ी है। ये खबरें भी थी कि आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं जमात इस्लामी के साथ मेयर के लिए, तो क्या सूरत हाल रहेगी, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? कुछ लाया हमारे इस हवाले से आप लोगों ने प्लान किया? देखें, इस वक्त जमात इस्लामी से हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं काफ़ी। उनकी लीडरशिप, हमारी लीडरशिप बैठी है और यकीनी तौर पे कोशिश यही की जा रही कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाए, क्योंकि वो कई सालों से, कई अदवार से कराची पर और फिर बिलखसूस पूरे सूबे पर काबिज है। और कराची में जो हाल है, जो तरक्की का हाल है, जो लोगों के जिंदगी के हालात हैं, वो बद से बदतर हुए हैं। तो लिहाजा अभी भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह शहर के मफाद में आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ फैसला करेगी। और जरूरी है कि इन माफियाज का पीपल्स पार्टी की शक्ल में जो काबिज है, इनका रास्ता रोका जाए। तो ये कहिएगा, जमात इस्लामी इस सारी सूरत हाल में कितनी आप लोगों के साथ खड़ी है इस वक्त? क्या सिचुएशन है? उनकी जानिब से क्या बताया गया है कि अगर जमात इस्लामी जीतती है तो क्या वो वाकई आपका साथ देने जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि माजी में इस तरह की मिसालें भी सामने आई हैं। और देखिए, यकीनी तौर पे वो एक सियासी जमात है और उनका अपना मंशूर है, अपना एजेंडा है, अपनी लीडरशिप है। हमारा अपना मंशूर है। तो इलेक्शंस तो हम एक दूसरे के मुखालिफ ही लड़ते और आगे भी मुमकिन है कि कई जगह हमारे अलायंस हो, कई जगह हम मुखालिफ हो। लेकिन मैं फिर से कहूं कि इस शहर के मफाद के लिए हम अभी सर जोड़कर बैठ रहे हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाए। तो ये सोचा जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। और दूसरा ये कि हम इससे पहले आज के इलेक्शन के लिए भी बैठे जमात इस्लामी के साथ कि कैसे इस जो आज यूनियन काउंसिल्स रह गई है, इनके इलेक्शंस को साफ शफाफ किया जाए और नॉन कंट्रोवर्शियल किया जाए। तो इसके लिए भी हमने मिलकर एक एलानिया भी जारी किया और हमने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि रेंजर्स को डिप्यूट करना चाहिए यहाँ, और एक साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में एक साफ शफाफ निजाम चाहिए हमें। तो अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाता है आलमगीर खान साहब, तो आप कितने पुरुमीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की इस इलेक्शन से कितनी नशिस्तें निकाल लेगी? देखिए, हम तो पहले भी जो माजी के इलेक्शंस हुए उसमें आपने देखा कि सबसे बड़ा सबूत यही था धांधली का कि पीपल्स पार्टी अक्सरियत में आ गई। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे न्यूयॉर्क में तालिबान का मेयर आ जाए, ये बिल्कुल ऐसे था। जिस तरह कराची में इनको अक्सरियत मिल गई, इन्होंने खुली धांधली की है वहां पर, और ये पीटीआई को श्रिंक करने के लिए एक सोची समझे प्लान पर काम किया गया। और हमने 40 यूनियन काउंसिल्स पर अपना एतराज जमा कराया और जिस पर जहां डब्बे खुले वहां तहरीक इंसाफ की फतह हुई, जीत हुई। जहां जो है वो अच्छी बात है, लेकिन आम इंतखाबात में अगर देखा जाए तो यहाँ से यानी कराची से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन मसाइल हमें उन हलकों के भी वैसे की वैसे ही नजर आए। कुछ बड़ा डिफरेंस वहां नजर नहीं आया। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है और मीडिया को, लोगों को ये आगाह करना होगा, एक एमएनए का या फेडरल गवर्नमेंट का काम इख्तियार क्या है? फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या कोई बल्दियाती इदारे हैं जिससे शहर के तरक्याती मामलात, बल्दियाती मामलात वो हल कर सके? एमएनए का काम कानून साजी होता है। अगर कोई वोट देता है उसको, तो वो कौमी असेंबली में कानून साजी के लिए देता है। और उसके अलावा भी कराची के लिए तहरीक इंसाफ ने, वफाकी हुकूमत ने दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स जारी किए, जिसमें ग्रीन लाइन, K4 मंसूबा, कराची के नाले की सफाई, उसका क्रेडिट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीग लेती रही है।
دیکھیں کریڈٹ وہ تو پتہ نہیں کس کس چیز کا لیتی رہی ہوں گی، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ کام ہم نے انیشیٹ کرائے تھے اور کچھ کام ہمارے دور میں کمپلیٹ ہوئے اور یہ کام ان کے کرنے کے تھے. یہ بات واضح رہے، بسیں کسی شہر میں وفاقی حکومت نے نہیں چلائی، نالے کسی شہر میں پرائم منسٹر نے صاف نہیں کیے، صوبائی حکومت کا کام اختیار ہوتا، بلدیات کے منسٹر کا اختیار ہوتا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بھی توجہ، جو کہ ناقدین بھی بتاتے ہیں اور ہم بھی اس چیز کے گواہ ہیں، وہ پنجاب پہ اور خیبر پختونخوا پہ زیادہ دکھائی دیتی ہے. کراچی میں جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے سندھ کے اتنے دورے نہیں کیے. دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے. کراچی کے لیے تقریباً 650 ارب روپے انہوں نے جاری کیے تھے اور ان میں تمام یہ میگا پروجیکٹس تھے اور ان میگا پروجیکٹس پہ کام شروع ہو گیا تھا. بدقسمتی سے رجیم چینج کے بعد وہ سارے کام رک گئے اور پھر سے میں کہوں وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی شہر کے نالے نہیں صاف کر سکتی، وہ صوبائی حکومت کے کام ہوتے. لاہور میں اگر بس چلی تو صوبائی حکومت نے چلائی، پرائم منسٹر نے نہیں چلائی. لاہور میں کچرے کا مسئلہ ہوتا تو صوبائی حکومت ذمہ دار ہوتی، وفاقی حکومت سے کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسٹینڈرڈز قائم کرنے ہوں گے جو دوسرے صوبوں میں ہیں، وہی کراچی کو ویسے ہی دیکھنا ہوگا. اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کراچی میں انٹرسٹ لیا ہمارے دور میں اور وہاں کام بھی کیا، ہرڈلز ہونے کے باوجود کام کیا، کیونکہ ہر جگہ صوبائی حکومت کھڑی ہوتی تھی 18ویں ترمیم کا بہانہ لے کر کے یہ آپ پامال کر رہے ہیں، ہمارے اختیارات تجاوز ہو رہے وغیرہ، لیکن پھر بھی تحریک انصاف نے وہاں کام بھی کیا، اپنا حق ادا کیا. چلیں جی، بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب تحریک انصاف. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. گول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.